Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. 171 million pesos gibiling danyo sa linog sa sektor sa poultry ug livestock sa Northern Cebu. Kapin 20,000 ka mga sakong bugas nga nasakmit sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council gipauli sa tag-iya. Tulo ka mga eskwelahan sa Siquijor lisusi sa DepEd tungod sa nakitang mga liki. Ug Mandawi City LGU nangandam na sa ilang pagsalmot sa Sinulog 2026. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mikabat na sa 171 million pesos ang natalang danyos sa poultry ug livestock sa Northern Cebu base sa data nga gipagawa sa Department of Agriculture. Samtang mukapin sa 6,000 ka mga trabahante nga apektado sa linog ang natabangan usab sa Department of Labor and Employment. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Dili lang mga Pinoy-anan ang gigusbat sa 6.9 magnitude nga linog sa Sugbo, ilabi na sa Northern Cebu kundi apil usab ang panginabuhi nila. Lakip nini ang mga manukan o poultry, diin nga guba ang mga infrastruktura base usab sa data nga gipagawa sa Department of Agriculture. Katong livestock gyud as katog yung mga commodity nga kuan. Di kayo nung dako no mga aras mga 1.9 million as of that particular kanang pag monitor nila, pero ang dako og damage katong mga facilities no mokabat siya og mga 159 million. So all in all sa poultry livestock lang is mga 171 million. Adunay intervention ang DA sa mga apektado pinaagis paghatag kanila og ayuda apan magdepende sa resulta sa damage assessment ang ihatag ayuda sa mga biktima sa linog. We have funds from DRR, the so-called Quick Response Fund, and the other one is the INRIM Fund no, sa national that is 2 billion pesos, and the Quick Response Fund is 1 billion. So we have a system, we call it DRR-MIS, the Disaster Risk Reduction Management Information System. Wa pa mohatag usab ang DA kung pila ang danyos nga namugna sa mga pananom kung aduna man gumikan sa linog. Samtang nagpadayon usab ang Department of Labor and Employment sa ilang paghatag og tabang sa mga displaced workers diin miabot na sa kapin 6,000 ang ilang napahiluna pinaagi sa tupad program. Aduna na idulan sa 39 milyones pesos ang nahatag sa duli alang sa naasoy mga trabahante. Nasayran nga nigahin og 100 million pesos ang duli sa pagtabang sa mga trabahante nga nawad-an og trabaho kay nangaguba ang mga establishmento nga ilang gitrabahoan. So we'd like to emphasize na ang tupad is bayaran ang mga na-displaced workers nga hatagan og temporary working arrangements no base sa unsay mga posible nilang gamit sa komunidad di naapektuhan sa linog. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gibalik na ang registration sa mga botante diha sa mga opisina sa COMELEC. Sa Mandawi City, gidag sa kini sa mga tao. Ani ang report ni Nico Sereno. Ikaduhang adlaw karon sukad ni resume ang voter registration sa mga COMELEC offices. Sa gawa sa ilang opisina sa Mandawi City, taas-taas ang linya sa mga tao nga nagpaabot sa ilang turno. Kining grupo sa mga batanon migamit sa kagayunan nga karon magparehistro kay wala sila face-to-face classes. Naway chance na kanang duol ka ba? Oo. Nya, nasa ko'y kauban. Nga na pa-register? Oo. Ano importante man magparehistro? Para makabotar, para mapili og leader. Gihangop sa City Election Officer ang interes sa mga tao nga magparehistro. Kagahapon lang sa Day 1, kapin sa 500 tanan ang narehistro sa dakbayan sa Mandawi. Gidawat karon sa COMELEC ang tanang mga botante. New registrants lakip ng SK, reactivation, transfer gikan sa laing lugar ug correction of entry. Nakatabang sa dang information dissemination kay adto pa lang August gikuwangan gid sila sa napo kadlaw. So gusto gid sila nga makahibaw dayon kano sa ang sunod nga rehistro. Bukas ang COMELEC offices Lunes hangtod sa Sabado. Mulanat ang registration hangtod Mayo sa sunod tuig. Preparasyon kini para sa barangay ug SK elections
karong 2026. Murag ang tanang tao karon tungod sa mga nahitabo ganahan sad nga kana they want to let their voice be heard unya unsa man natong butar kundi taka rehistro so magsugod sa gyud ta sa rehistro unya kana sad they're also excited nga it's going to be barangay SK elections. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nangandam na ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo alang sa umaabot nga kalag-kalag mga dili angayan nga himuon gipahibaw ng daan sa mga mobisita sa mga sementeryo. Ani ang report ni Alan Domingo. Gipahibaw ni Mayor Nestor Archibal nga bukas 24 oras ang masamang sa dakbayan Sugbo panahon sa adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga minatay alang sa mga mobisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Apil na ang masamang adunay labing daghang mga tao nga modagsa ang kareta ug ang Calamba Catholic Cemetery. Higpit nga gidili sa mayor ang pagdala og ilimnong makahubog ug ang pagdala og saba nga instrumento nga makabaldas sa kasulimni sa sulod sa mga sementeryo. Ang akong yung giawhag lang na may certain rules gyud asa mo musod, asa mo mugawas. I think it's very important nga mutuman lang ta ni ana. Now, siguro musayo aron dili magkagubot jud kayo, no? Higpit nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan, inabagan sa mga peacekeepers gikan sa mga barangay diin nahimutang ang mga sementeryo. Apil sa mga idili ang pagdala og mga mahait nga butang sulod sa masamang. Gipaniguro usab nga hanay ug hapsay ang mga manginabuhi sa masamang lakip na ang mga manindahay ug buwak ug mga kandila. Gitana usab karon sa LGU ang kondisyon sa mga tao nga nagpuyo sa sulod sa mga samang. Hinoon giklaro sa mayor nga makig-alayon sila sa mga nagdumala sa mga sementeryo nga iya sa simbahang katoliko sa estado sa mga tao nga nagpuyo sulod sa mga samang sama sa kareta ug Calamba. The moment nga musud ta sa sementeryo during 30, 31 and 1, grabe kahugaw. So mo na part na sa DPS na mo nga discussion. Aside nga manglimpyo ta, there are some areas asa nato mabutang tong mga garbage niya. Dili nato kana bitaw store kay store nato mudaghan man kayo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mabawi na sa mga tag-iya ang kapin sa 20,000 ka mga sakong bugas nga gikumpiskar niadtong Hulyo sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Nasuta sa korte nga dili di ay kini mga smuggled rice. Alang sa dugang detalye, ani ang live report ni Fem Dumabo. Fem? Ses nitong October 7 gigawas ang desisyon sa Court of Tax Appeals og niadtong October 14 nadawat sa kumpanya ang kopya sa desisyon niini. Hatol sa gihimo nila nga initial inventory sa mga gisakmit nga bugas nga temporaryong gipahimutang diha sa warehouse kon sa NFA warehouse ilang nasuta nga pipila sa mga bugas ang nangadaot na hinungdan nga buot gyud nila nga makuha dayon o mabawi dayon ang maong mga sinakong bugas. Sugod karong adlaw, gibawi na sa River Valley Distribution Incorporated o sa sister company niini nga Mixed Load Distribution Network Incorporated ang 20,526 ka mga sinakong bugas nga gisakmit sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Subay kini sa pagbasura sa Court of Tax Appeal sa kaso niadtong Oktubre 7 ug milibkas dayon sa seizure order ug nimando nga iuli ang sinakong mga bugas. Matod sa lead counsel sa mga rice distributor nga may napakitang mga dokumento nga nakabayad ang iya mga kliyente sa tukmang buhis. CTA na yung nag-decide nun eh. Kumbaga, nag-petition kasing CIDG sa CTA. Then CTA decided already na i-release na. Plus, nag-file kasi kami ng joint manifestation with CIDG that they confirm naman na documented lahat ng rice. MLDNI and RVDI. There was a time na some of the clients and banks were calling our clients para to ask if these are true. So, syempre, yung reputation nila, nasira. Unang giulagway nga mga smuggled ang mga sinakong bugas nga gikan sa Vietnam ug Pakistan. Human matod pa, wala nakapakita og dokumento dihang gi-inspeksyon sa mga personnel sa enforcement group sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council ang mga warehouse niadtong June 20 sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay.
Sa pagkahulyo 9 ning tuiga, gisakmit ang kapin sa 20,000 ka mga sakong bugas humay ug gipahimutang sa NFA warehouse haduol sa pantalan sa Dakbayan sa Subo. Gitinguha sa kumpanya nga makuha dayon ang mga bugas human nga kapin sa 150 ka mga sakong bugas ang nakita nilang daot na. Nagisi ang mga sako samtang gimolds na usabang ubang mga bugas. I hope hindi na maulit sa mga legitimate importers kasi lugi talaga. Kasi nagbi-business ka na nga ng matino, kukunin pa yung bigas mo, malulugi ka pa. Nagbabayad ka ng tamang tax. Kami na yung nasis na yung stocks of rice, kami pa magbabayad ng paglabas, pag-fumigate, diba? Doble-doble na yung financial na burden na binigay sa clients namin. Pasado launa karong hapon gisugdan ang paghakot sa sinakong mga bugas human miabot ang kadagkuan sa PNP CIDG Cebu Provincial Field Unit nga nisaksi sa pag-release sa mga sinakong bugas. Anaw sabang representante sa Department of Agriculture sa Bureau of Plant Industry. I-inform rami nga sa side sa RBDI nga ma-release sila. So as part sa katong nag-inspeksyon ang CIDG, appeal gihapon mi. So pag-release na, gi-invite gihapon mi na to witness sa release. Ses, matod sa mga abogado sa RVDI nga gibanabana nilang sud sa 5 ka adlaw usod ning simana hingpit gyud nilang makuha o mabawi ang maong mga sinakong bugas. Gibanabana o mobalor sa 40 million pesos ang balor sa kreditbook ang mga nasakmit nga mga sinakong bugas. Diin kapin sa 300,000 pesos niini nakitang mga nangadaot nga mga bugas human kini temporaryong gipahimutang diha sa warehouse dool sa Pantalan. Ses, daghang salamat, Femari Dumabok. Tulo ka mga eskwelahan sa lungsod sa San Juan sa Siquijor ang gisusi karon sa mga kadagpuan sa Department of Education. Gipangunayan pagtan-aw sa DepEd ingon man sa Siquijor LGU ang Tampisan Elementary School, Katulayan National High School ug Sulangon Elementary School. Matud sa Siquijor DepEd Division, nakita ang dakong mga liki sa building sa Sulangon Elementary School. Adunay mga classroom nga nahugno, human mitay og ang magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30. Apil sa misusi sa mga eskwelahan si Governor Jake Vincent Villa ug Congressman Zaldi Villa. Ilang gisaad ang pondo aron pagtukod og bag-ong mga school buildings sa mas luwas nga lugar. Ug subay sa rekomendasyon sa PDRRMO, wala na gipagamit ang mga eskwelahan nga nakit-an nga adunay danyos. Gihimo una ang face-to-face classes sa mga barangay hall sa Sulangon ug Lalao sa lungsod sa San Juan. Ipasalig nato na mag-continue ang pag-eskwela sa ato ang mga bata bisan sa hulga sa earthquake, and then ato po di paniguro na ang ato ading mga bata, ato ang mga magtutudlo ang other personnel kanunay nga naghimo og drill para na mas prepared ang ato ang mga bata na if ever there is an earthquake na mahitabo, andam sila kanunay kung unsay buhat. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gidala sa Ormoc City Police Station 1 ang duha ka mga babay nga nagbinugnuay sa gawas sa usa ka club kaganihang kadlawon. Nakuhaan og video ang away sa duha. Matud sa kapulisan, nagselos ang usa dihang nakita niya ang gikauban siyang ex-boyfriend ang laing babay sa usa ka club. Dugang sa kapulisan nga ang nagselos, bag-uhay pa lang nanganak ug duha pa lang ka semana sukad nagbuwag sila sa iyang uyab. Nag-away ang duha ka mga babay ug naabot sa highway diin nahitabo ang binugnuay. Bisan miabot na ang pulis, nagpadayon gihapon ang bugno. Dihang milurang na ang kagubot, girelis ra sa kapulisan ang duha, human sila nagkasinabot. Human sa kapin sa 20 ka tuig, nahibalik na sa simbahan sa Mandawi ang tulo ka mga antique nga chandeliers nga napakanaog kaniadto ug nabalhin sa laing simbahan. Unsay importansya niini para sa mga deboto atong sayran sa report ni Nico Sereno. Dapit sa altar sa National Shrine of St. Joseph, temporaryo nga gipahimutang karon ang tulo ka mga karaang chandeliers. Kini aron makita ug ma-appreciate sa mga tao. Human sa kapin sa 20 ka tuig, nabalik na gyud sa simbahan ni atong Biyernes ang maong mga chandeliers nga ginama sa brass, metal o glass. Mainiton ang paghangop niini sa taga National Shrine nga matud sa kaparian,
hangyo usab sa mga deboto ug katiguangan. Gibana-banang 50 anyos na kining mga chandeliers sa Mandaue nga niadtong mga tuig 2000s gipakanaog tungod sa gihimong renovation sa simbahan. Ug nasayran nga na safe keep kini sa simbahan sa lungsod sa Badian. January 2002, doon na say miigong sunog sa sentro Mandaue kung diin nalakip sa gilamoy sa kayo ang parte sa simbahan maong gihimo ang repair ug renovation. This is important para nila kay naghisgot ni silang pagtuo sa ilang identity ug ang ilang memory isip Mandawihanon. So we try to facilitate in bringing this back with a new priest kung asa ni siya gikan niya ato lang gi-exchange sa katong chandelier nga gikan dinhi para di sad mabakante. Kung kahinumduman, ang National Shrine of St. Joseph dunay application para madeklara isip usa ka minor basilica. Ang pagpahibalik sa makaraang kagamitan parte sab ning maong tinguha. Requirements for a church to be a possible basilica: history, no, which naa ang kuan, devotion, which is naa San Jose de Mandaue, and third is ang kuan, artistic and architectural beauty sa usa ka simbahan. So ang pagbalik aning chandelier is part of this third requirement. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bisan pa man ug nag-public apology na sila, gipasakaan gihapon og kaso ang mga lalaki nga nagsinumbagay nga nakuhaan og video human sa fiesta sa Talisay City niadtong October 16 sa kadlawon. Ani ang report ni Fem Marie Dumabo. Human nakabot sa Talisay City Police ang nag-viral nga video kalabot sa nagsinumbagay nga mga lalaki sa Barangay Poblasyon Talisay City niadtong October 16 pasado launas kadlawon. Gipangita sa kapulisan among mga lalaki human nga way usa kanila nga nalambigit sa kagubot ang midangob sa Talisay City Police. Niadtong Biyernes, October 17, nipatim-aw ang upat ka mga lalaki nga nakita sa video nga nagsinumbagay alang sa ilang public apology. Ngayon ako sa ilo, tanan ang gibuhat dito, pauban, siya. Ako itong disrespect sa Talisay, basta kayo, wala pa rin kamutan nga, wala tayo may kabuhay nga balik. Miyangko ng upat ng mga lalaki nga nag-edad gikan sa 22 ngadto sa 24 anyos nga nagkaaway sila tungod sa ilang kahubog. Gingon na suko ang usa ka habig tungod sa kasaba sa busina sa motor sa ilang nakontra. Mato di Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, nga way interest ang isig kahabig nga mopasaka og kaso. Apan bisan pa niini, sila na sa Talisay City Police ang miduso og reklamong alarm and scandal batok sa upat ka mga lalaki. Gusto sa kapulisan nga magsilbi kining leksyon sa mga buot mohimog kasamok, maanaa man okasyon o wala sa dakbayan sa Talisay. Nagsettled sila, both parties do not want or they did not file any charges against the other, but still natagal na permanente na magunding nahitabo fem. So we want to warn the public na anything na ingonana is we will no longer tolerate, and then we will file charges. So what we did is we indeed filed charges, alarms and scandal kay kuan man, disturbance of the public, nag-away sila, and then intoxicated pa gyud sila. Oban ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Medical professional sa Lapu-Lapu City Hospital na biktima sa pagpanglabni. Sospek kinsa gwardya sa usa ka resort na sikop. Si Luan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV sa Barangay Gunob, makita kining usa ka babaeng medical professional sa Lapu-Lapu City Hospital nga naglakaw gawa sa hospital paingon sa usa ka bakery alas 11:07 sa buntag niadtong Domingo. Sa atbang lane, makita usab ang usa ka motorcycle rider nga nagsulub og puti nga t-shirt nga nihunong sa atbang sa bakery diin nagpalit og pan ang babaeng biktima. Mi-U-turn ang rider ug mihunong kini tungod sa bakery.
Apan kay medyo tago ang pwesto sa bakery, wa makita ang aktwal nga pagpanglabni ug nakita na lang ang pagsirit ug padagan sa motorcycle rider palayo sa dapit. Matod sa 31 anyos nga medical professional, nakita pa niya ang hitsura sa suspect kay nipaduol pa kini kaniya ug nagtuo lang siyang mupalit usab kini og pan. Apan kalit lang gilabni ang gikupta niyang wallet ug cellphone. Di ako gitukmod para lang kuhaon akong wallet ug phone. And then, pero sa katunga time kay ang wallet lang iyahan nakuha. Ang iyang cellphone wa makuha sa suspitsado kay nataga kini atol sa pagpanglabni ug nabuak. Nagpatabang ang biktima sa Police Station 3 ug nasubay nila pinaagi sa abag sa CCTV sa Barangay Gunob ang motorcycle rider nga nanglabni kaniya. Kay ubay-ubay na ang namuntar nga mga CCTV sa Barangay Gunob nasubay nga didto ni agi ang motorcycle rider sa Don B. Benedicto Street diin naklaro usab ang iyang plate number. Manang dali ra kay siya nasikop kay iyang profile o ang iyang plate number wala man siya nag-ilis, murag wa siya nitago o murag personada gid iyang pagbuhat. Itong plano sa CCTV sa itong barangay, kamutan din ito malukop ang tibuok barangay apil na mga suksok purok. So bakuhay na may tabo in one specific area, matrace na tana. Kagahapon, nasubay sa Lapu-Lapu City Police ang suspect nga nagwardya pa sa usa ka resort sa Barangay Maribago. Initially, ni-reveal siya nga siya to, gipakita ang tanang ebidensya. Then gipakita to ang sa especially gida siya sa biktima pag-identify, positively identified man yun. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nasayran nga nabilanggo na niadtong 2011 ang suspitsado tungod sa pagpangawat og motorsiklo. Naserbisyuhan na niya kini og 4 ka tuig sa Lapu-Lapu City Jail ug mipahimos sa plea bargain ug nakalaya niadtong 2016. Apan karon, naggumo na usab siya sa online gambling. Ganihang buntag, gida na siya sa City Prosecutor's Office apan nagdumili na siya pagkonpermar sa pasangil batok kaniya. Gimahaya na ako tanan din. Sa korte na lang ko manubag. Kasong theft o malicious mischief ang gipasaka batok sa 31 anyos nga gwardya. Ganahan ako kanang maka-learn ra siya or kanang mauna-unaan ra niya nga sayop siya niyang gibuhat. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Gipahigayon ang coordination meeting sa Technical Working Group nga gitahasan sa pagpangandam sa ASEAN Tourism Forum kun ATF o 15th ASEAN IPA Leaders Interface sa sunod tuig. Gilangkuban kini sa kadagpuan sa Mactan Cebu International Airport, Office of Transportation Security, Bureau of Immigration, Lapu-Lapu City Police, Police Regional Office 7, Lapu-Lapu City LGU, Cebu Provincial Government, uban ang Executive Director sa Interparliamentary Relations and Special Affairs Bureau. Usa ang sugbo sa mga venue alang sa 2026 Association of Southeast Asian Nations Summit. Sa January 28 ngadto sa January 30 ang pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum dinhi sa Subo. Samtang sa May 7 hangtod May 10 ang 15th ASEAN IPA Leaders Interface nga ipahigayon usab dinhi sa Subo. Alang kang Police Colonel Augusto Desqueo, ang OIC sa Lapu-Lapu City Police Office nangandam na usab ang kapulisan sa security plan. Mostly naman talagang prepared na ang ating kapulisan dito sa Region 7 in handling big event. Labing dakong delegasyon sa mga atleta gikan sa Mandawi City alang sa Batang Pinoy National Games formal na gi-send off. Gihimo ang seremonyas ni adtong weekend nga gipangunayan sa mga local officials. Dito na usab gihimo ang distribution sa mga uniform ug sapatos alang sa mga atletang Mandawihanon. Karong tuiga, 245 ang mulangkob sa Mandawi City delegation para sa Batang Pinoy. Labing daghan kini nga milangkob sa Mandawi team alang sa tinuig nga sporting event nga adto himuon sa General Santos City sugod karong weekend, October 25. And then out of the 27 sports, 20 ka sports ang atuang napilan karon. Pag-ibig kaabot o 100 niya. Gamay ra sad na sports ang among mapilan with a budget ko at limited ra po datong budget. Actually, limited ra po this year, pero timing lang nga walay Philippine National Games, and with the approval of the city mayor, namong gi-fight to utilize the budget for Philippine National Games.
Mga bakanteng luna sa dakbayan sa Sugbo gitinguha nga matamnan ug mga utanon sama sa greenhouse at ubangan sa Cebu City Hall nga instant attraction karon sa mga mahilig mananog. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Nangunay sa pag-harvest si Mayor Nistro Archival sa pipino o gikitak na usab niyang anihon kining mga litsugas. Wa kini sa bukid kundili anaa kini sa sulod sa greenhouse garden nga anaa rasab atubangan sa City Hall. Upat ka klase sa lettuce ang malampusong napatubo sulod sa 45 ka adlaw. Himsog ug lapyo kaayo ang mga dahon. Gipatubo kini pinaagi sa aquaponics nga proseso gamit ang bunot sa lubi ug tubig lang, walay spray nga kimikal. Ang Japanese cucumber usab adunay flowing water nga nagbisbis kanunay nini hinungdan nga dili malaos ug maayosab ang mga bunga niini. Nahimutang ang mga tanom sa Dow Transparent Greenhouse nga gisalimbungan lang og nipis nga screen pagsala sa kainit sa adlaw. Ang naasong ideya kang Mayor Archival diin gikan sa kaugalingong bulsa ang gigamit sa maong programa. Apil na ang pagpatukod sa greenhouse. Kinsay magdahom nga diri sa pusod sa dakbayan Sugbo at tubangan mismo sa City Hall, tapad sa Magellan's Cross, dunay garden nga pwede nato kapupuan sa mga utanon. Kini ang greenhouse ni Mayor Nestor Archival. Pila lang kalakang ang nimutangan sa greenhouse garden gikan sa Basilica, Magellan's Cross o sa City Hall. Mayong balita kay libre kini alang sa mga tao nga mabihag sa pagsulod sa greenhouse. Labaw sa tanan ang tinguha sa mayor nga madasig ang mga tao sa paghimo sa susamang tamnanan sa mga utanon. Gusto mo musuroy diri, pag sud mo diri kay makakita jud mo unsahong pag-idea pagpananom ba. Bisag narata sa balay makakuha jud tagkuan idea unsahon nato pagpananom. We want to have many gardens as possible. So mohangyo ko sa City Council nga naatay maka-sponsor nga katong mga areas nato nga open space atong hangyoon ng mga tag-iya, we will have to ask them nga atong gamiton as a green space. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pito ka mga individual ang naangol sa nahitabong disgrasya sa barangay na Alad, Dakbayan, Sanaga. Naglambigit kini og van ug tricycle nga nagbiyahe sa managlahing direksyon. Ang van paingon sa simala sa lungsod sa Sibunga, samtang ang motorsiklo gikan sa City of Naga proper ug paingon sa barangay Pangdan. Pag-abot sa naasyon dapit, ang sakyanan nga gisundan sa motorsiklo mihunog, hinungdan nga mi-overtake ang motorsiklo. Ug matud pa, milapas na sa Picas Lane o sa lane nga giagian sa van. Hinungdan nga nagkabangga ang duha. Ang nalambigit sa disgrasya mao ang van nga gimineho ni alias Ray, 32 anyos, nagpuyo sa Lawaan 1, Talisay City, ug ang tricycle gimaneho ni alias Ron, 27 anyos, taga barangay Alpaco, Naga. Ang tricycle adunay 6 ka mga pasahero. Tungod sa hitabo ang driver sa tricycle ug mga pasahero niini naangol ug daling gidala sa Naga Infirmary alang sa medical treatment. Mga kapuso, apil na kamo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug mga mamalitay nga mosalmot niini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes hangtod ka na sa December 26, 2025. Ang pagpanawat sa mga entries. Kapuso, pagmatngon sa mga fake news, fake Facebook accounts o kaha mga scam texts. Mag-atang lang si GMA o mobisita sa official Facebook page o microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Makasinati og maayong panahon ang halapad nga mga lugar sa nasod sa mosunod nga adlaw. Matud sa Pag-asa sa pagkakaron, wala pay daotang panahon nga nabantayan nga naghulga sa nasod. Easterlies gihapon ang hinungdan nga mabatyagan ang kaigang sa panahon.
hapit sa tanang dapit sa Pilipinas. Apan bisan kun mabatyagan ang kainit sa panahon, nagpabilin gihapon ang kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga lugar sa nasud, ilabi na sa kahaponon ug kagabhion. Subay gihapon sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katag-katag nga pag-uwan-uwan sa ubang dapit sa Central ug Eastern Visayas. Posible gihapon ang kusog nga pagbundak sa uwan, ilabi na kung adunay pagpanugdog ug kilap. Adunay kahigayon na usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Sugod nang nangandam ang kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi sa ilang pagsalmot sa Sinulog Grand Parade sunod tuig 2026. Sa miaging Oktubre 16, gisugdan ng ilang screening alang sa gustong mulangkob sa Mandawi City Sinulog 2026 dancers sa City Heritage Plaza. Sa unang adlaw, mikapin sa usa ka gatos ang misalmot sa screening. Giubanan sila sa mga sakop sa kanhi Mandawi City Cultural Dance Troupe. Gitapos ang ilang screening sa miaging Oktubre 18. Sa pagkakaroon, padayon ng nangandam ang kagamhanan sa dakbayan uban sa napiling mga dancers. Sa labing unang higayon, nagpahigayon og church wedding ang Cebu City Parole and Probation Office sa pipila ka mga under sa probation. Ani ang report. Sangko sa langit ang kalipay sa newlyweds nga sila si alias Maria, 49 anyos, ug alias Jose, 52 anyos, nga taga Guadalupe, Cebu City, human sila nakasal sa simbahan. Mutan na siya. Kamausan siya mo Juan Mahana. Usa sila sa 15 ka mga parisan nga under probation sa Cebu City Parole and Probation Office No. 2 nga ni-avail sa libreng mass wedding ni atong October 14. Matud ni Lou Divina Libatan, kinsa pango sa CCPPO No. 2 nga ubos sa DOJ, nga mao kini ang labing una nga mass wedding sa mga under probation sa Region 7 nga gikasal sa simbahan. Nasayran nga sagad sa mga under parole and probation, kaslon sa prisuhan o bakaha sa huwis. Actually, ma'am, this is the first time gyud, mura first time in history, I think, sa tibuok kuan siguro, sa Region 7, na nakapahigayon taaning mass wedding, nga dili siya sa civil wedding, kundi dili sa simbahan gyud. Suma pa niya nga unom kabuwan nila kining gipangandaman. Unsa may mahimo nato sa mga kliyente nga mahinumduman nila sa ilang tibuok kinabuhi, no? Bisag kuan na sila na-impact ba nga mahimo. Gipasabot usab niya nga sagad kanila naglisod magminyo kay walay kwarta. Ang uban ani nila nagripo na og more than 30 years. Nay mga 32 years niya. Already 52 years old. Sama lang nila ni alias Maria ug alias Jose, 31 ka tuig na sila nga nag-ipon ug ang sikreto sa ilang pagdugay mo ang pagsinabtanay hinungdan nga aduna sila na po ka mga anak. Dugay na sila nga ganahan magpakasal apan mas giuna ang galastuhon ngadto sa pamilya. Dihang nitanyag og libreng mass wedding ang CCPPO No. 2, ila dayon kining gi-avail. Busa, tambag ni libatan sa mga bagong naminyo. Dili man gyud ang kaminyo no, dili man gyud ninaan na kadali no, na man gyud di malikayan na agi mag-away. Basta at the end of the day, always choose your partner. Samtang mensahe ni Mrs. ngadto sa iyang mister, di gyud siya mausab sa pag-support sa iyang mga anak, labi na sa nako na ako gipangbati. Andam gyud ni siya, dapat intay mag-una-una og kuan, unsa nako. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 65 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Mayong hapon kanatong tanan.